1b, find the dimensional formula of thermal conductivity K. So for finding any kind of this kind of constant like thermal conductivity or universal gravitational constant or viscosity coefficient, we should know at first the formula related to that term, right? So what is the formula related to the term thermal conductivity K? So we know that rate of heat transfer, rate of heat transfer, heat transfer rate of heat transfer. If we write it down as capital Q, then we know that K into A into delta theta upon delta X. So what is Q? That is rate of heat transfer. You know that rate means something divided by time, right? Like what is power? Power is a rate of doing work. That means work done upon time. Rate, something a rate means uh, upon may time. Okay. So rate of heat transfer is actually delta H, heat transfer upon delta T is equals to K into A into delta theta upon delta X. Now you may confuse that what are these terms. So for your help, I am writing here. What is H? H is actually heat. Heat means one kind of energy is there. Energy. So you know obviously the dimension for energy. And theta is temperature. Theta is what? That is temperature. So now, since we have to find out the dimension for this K, capital K, which is actually thermal conductivity, so we should bring this at one side, like left hand side or right hand side. So let me write down this K at the right hand side. So cross multiply, that is delta X upon delta theta times delta H upon delta T times 1 upon A is equals to K. Just verify. Delta X at the right hand side, it was at the denominator. So when you multiply, it will be multiplied at the numerator of the left hand side, and this will come at the denominator, right? So delta X upon delta theta will come. So now just put the values of this all and dimensions of all these parameters. Like delta x means something thickness. So thickness is actually measured in the unit of meter. So this is kind of length. So L. And upon delta theta, since it is a temperature, so you can write it down as theta or K. Now you know that H is an energy. So M L T to the power M L square to the power minus 2 upon time. Time is capital T into 1 upon L square equals to K. Now you can see that what are those terms which are cancelling. That is actually 1 L square and this 1 L square cancelling out. So and the remaining terms are K equals to. You can see if I start from M, then M is at the numerator. So M. Now L, you can see only one L is there. T here at the denominator here has a T, and at the numerator there is minus 2. That means T to the power minus 3 will be here. And when theta will go at the numerator, it will become theta inverse. So this is the dimensional formula for K, which is actually called thermal conductivity. So you should know about this formula, and obviously you should remember that here actually Q is not heat, but this is a rate of heat transfer. A rate of heat transfer means heat upon time. Okay, heat upon time. So heat energy upon time. So you finally get the actual answer for this question. Okay. यहाँ पे क्वेश्चन जो है फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी के। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए क्या चाहिए? एक फॉर्मूला की जरूरत है जिसके अंदर हम लोगों को के मिल जाएगा, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी मिल जाएगा, है ना? तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जहां पे थर्मल कंडक्टिविटी मिलेगा? तो ऑब्वियसली एक फॉर्मूला है जहां पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, ट्रांसफर
वो क्या है एक्चुअली, अगर क्यू से इसको डिनोट करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा के ए इंटू डी डी थीटा अपॉन में डी एक्स, जहाँ पे थीटा क्या है, ये थीटा है हमारा टेम्परेचर, और एक्स क्या है, एक्स है थिकनेस, थिकनेस ओके। तो इसको बाद में पढ़ोगे, अगर ऑलरेडी ऑलरेडी हीट चैप्टर पे पढ़ चुके हैं तो ऑब्वियसली बेहतर है, अगर नहीं पढ़े हो तो इस फॉर्मूले को बाद में पढ़ोगे उस हीट चैप्टर पे ओके। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ हीट, रेट मतलब क्या है, रेट मतलब किसी चीज को डिवाइड करना ना, जैसे कि पावर मतलब क्या है, रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी मतलब ई अपॉन में टाइम, इस टाइप पे लिखते हैं पावर को। तो रेट, रेट मतलब टाइम से डिवाइड, किस रेट पे खाना खा रहे हैं, किस रेट पे काम कर रहे हैं, है ना। तो रेट मतलब किसी चीज को टाइम से डिवाइड करना। अब हीट ट्रांसफर को, क्योंकि हीट ट्रांसफर का रेट देख रहे हैं तो ऑब्वियसली हीट ट्रांसफर को हम क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो राइट साइड पे क्योंकि डी से डिनोट किए हैं, लेफ्ट साइड पे भी डी से डिनोट करते हैं। तो डी एच अपॉन में डी टी, टी मतलब टाइम, इक्वल्स टू के ए इंटू डी थीटा अपॉन में डी एक्स। और हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर डायरेक्ट यहाँ पे पहले फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे डी एच मतलब एक टाइप का एनर्जी है, हीट मतलब क्या है, हीट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, राइट। सो हियर एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, एंड नीचे टाइम है तो टी equals to k into a means cross sectional area, that is L square, into d theta upon में dt, d theta means temperature, that is theta, and x dx means thickness, which is क्या है, उसको कैसे मेजर करते हैं हम, dx मतलब थिकनेस अगर होगा तो आइदर मीटर या फिर सेंटीमीटर की मदद से हम इसको मेजर करेंगे। तो डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा थीटा अपॉन एल, थीटा क्या है, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। तो एक एल यहाँ से या फिर ऐसे कैंसिल कर सकती है, यहाँ पे एल स्क्वायर है, यहाँ पे एल स्क्वायर है, राइट। वो दोनों साइड पे ही न्यूमरेटर पे था इसलिए कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे बाकी जो के है राइट साइड पे, उसको लिख देंगे और एल को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, थीटा को नीचे करेंगे। तो क्या आएगा, देखो ऊपर है एम टी टू दी पावर माइनस टू, और एल को भी लेके गए हैं ऊपर, नीचे क्या है, टी है, और थीटा आ जाएगा नीचे। तो और के इक्वल्स टू मिल जाएगा, देखो ये टी अगर, अच्छा एम से स्टार्ट करते हैं, देखो एम से स्टार्ट करेंगे, एक ही एम है, एल देखेंगे तो एक ही एल है, टी देखेंगे टी टू दी पावर माइनस थ्री हो जाएगा, क्योंकि दो ऊपर है और एक नीचे है, माइनस दो ऊपर है और एक नीचे है ना, टी टू दी पावर माइनस टू, इस टी को ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, टी टू दी पावर माइनस टू इंटू टी टू दी पावर माइनस वन होके जाएगा ऊपर, तो टी टू दी पावर माइनस थ्री मिल जाएगा, राइट। तो ये हो गया इंटू थीटा टू दी पावर माइनस वन। तो ये जो मिला ये पूरा क्या है, थर्मल कॉन्डक्टिविटी है। ओके, थर्मल कॉन्डक्टिविटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये सब, थर्मल कॉन्डक्टिविटी, या फिर हमारा जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसका डायमेंशन पता चलता है उसका करस्पॉन्डिंग एक फॉर्मूला से। जैसे कि इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं हम, Q इक्वल्स टू के ए डी थीटा डी एक्स। सबसे ज्यादा मिस्टेक स्टूडेंट्स जहां पे करते हैं वो इस जगह पे, यहाँ पे डायरेक्टली Q को हीट मान के फॉर्मूला पुट कर देते हैं, लेकिन वो हीट नहीं है, क्या है वो, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, ठीक है। रेट मतलब टाइम से उसको डिवाइड करना है। क्यू के अंदर क्या चीज है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब हीट है ऊपर, डिवाइडेड बाय टाइम है नीचे। तो ये पूरा डायमेंशन होगा, एक्चुअली पावर का डायमेंशन मिल जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री, ठीक है। ओके ओके, আমরা ফাইন্ড দ্য ডাইমেনশনাল ফর্মুলা অফ থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি কে, তাহলে এখানে যেমন আমরা আগে ডিসকাস করেছি এর আগে ভিসকোসিটি কোএফিসিয়েন্ট বা তোমার বলতে পারো ইউনিভার্সাল গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্ট, সেগুলোতে যেমন ভাবে আমরা করেছিলাম সেম মেথড, কিন্তু ব্যাপারটা কি, যখনই এরকম কোন একটা কনস্ট্যান্ট টার্মের তোমার ডাইমেনশনাল ফর্মুলা বা ডাইমেনশন বের করতে বলবে, মাত্রা বের করতে বলবে, তখন আমরা কি করে করব না, তার রিগার্ডিং একটা ফর্মুলা থাকে, সূত্র থাকে, সেটাকে লিখতে হবে প্রথমে। তাহলে আমরা লিখবো যে সেই ফর্মুলাটা কি না, কিউ সমান হচ্ছে কে ইন্টু এ ইন্টু ডি থিটা ডি এক্স। তো এটা হচ্ছে ফর্মুলা, যেখানে কিউটা কি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গায়, এই জায়গাতেই মিস্টেক হয় কিন্তু। কিউটা কি, কিউটা হচ্ছে রেট অফ হিট ট্রান্সফার, মানে হচ্ছে তাপের পরিবর্তনের হার,
বা তাপের যাই হোক আমি পরিবর্তনই লিখছি এখানে, পরিবর্তনের হার। ঠিক আছে, হার। মানে এখানে হার ওয়ার্ডটা ইউজ করা হচ্ছে না, মানে যেমন তুমি দেখে থাকবে যে কোনো একটা কাজ করার হার, বা জল পড়ছে জল পড়ার হার, বা সরণের হার। তো এই যে হার যখনই বলবে তখন কি করা হয়, সরণের হার মানে কি, সরণ বাই সময়, সরণের হার মানে সরণ বাই সময়, তখন কি হয়ে যায়, বেগ হয়ে যায়। তাহলে কোনো কিছুর হার বলতে তাকে টাইম দিয়ে ডিভাইড। তাহলে এখানে তাপের পরিবর্তনের হার মানে কি, ওপরে নিশ্চয়ই তাপ থাকবে, তাপ কি, তাপ তাপ এক প্রকার শক্তি, তাই তো, তাপ কি, তাপ এক প্রকার শক্তি, তাহলে তাপ বাই নিচে সময়, কারণ হার মানে নিচে সময় থাকবে, সেটাকে আমরা জাস্ট এরকম লিখছি ডেল্টা এইচ বাই ডেল্টা টি, বা ডান দিকে ডি দিয়ে ইউজ করা হয়েছে, তুমি এখানেও ডি দিয়ে ইউজ করতে পারো। তাহলে কি লিখবে এখানে দেখো, ডি এইচ বাই ডি টি ইকুয়ালস টু কে ইন্টু এ ইন্টু ডি থিটা বাই ডিএক্স। তুমি কেটাকে একদিকে নিয়ে যে ডাইমেনশন বসাতে পারো, বা তুমি নর্মালি এই সূত্রেও বসিয়ে দিতে পারো, নিজের যেটা সুবিধা হয়। তো দেখো ওপরে ডিএইচ আছে মানে কি লিখবে, এম এল স্কোয়ার টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু, নিচে টাইম আছে টাইম লিখে দাও, ইকুয়ালস টু কে ইন্টু এ, এ মানে কত, এ মানে এরিয়া, এটা এখানে কি, এটা হচ্ছে ক্ষেত্রফল। যখন সূত্রটা পড়বে তখন বুঝতে পারবে যে এটা কোথা থেকে আসছে। তো কেটা কি, কেটা ক্ষেত্রফল, এরিয়া এল স্কোয়ার, ডি থিটা মানে সেটা টেম্পারেচার, তার জন্য আমি থিটাই লিখলাম, এক্স মানে কি, সেটা হচ্ছে একটা থিকনেস বোঝায়, ঠিক আছে, এক্স বলতে ডিএক্স মানে একটা থিকনেস বা দূরত্ব বোঝাচ্ছে তোমার, তাহলে ওটাকে আমরা এল দিয়ে প্রকাশ করি। বেশ, এখানে এল স্কোয়ার কেটে গেল, তাহলে কে এর যে ডাইমেনশন পাচ্ছ, তোমাদের তো এটাই চাই কেটা, তাহলে কে এর ডাইমেনশনটা কি পাবে দেখো, তাহলে এম টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তুমি এখানে বাঁ দিক থেকে পেয়ে গেলে, এই এলটা নিচে ছিল ডান দিকে, এটা উপরে গুণ হবে নিশ্চয়ই, তাহলে এল দিয়ে গুণ হলো, নিচে আসছে দেখো টি অলরেডি ছিলই এখানে, থিটাটা নিচে চলে আসবে জাস্ট। তাহলে কত পাচ্ছ তুমি, এম ইন্টু এল ইন্টু টিটা দেখো নিচে একটা আছে, তাহলে ওটা উপরে গেলে মাইনাস থ্রি হয়ে যাবে এটা, ইন্টু থিটা টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান। তাহলে এইভাবে আমরা যে কোনো আহ, যে কোনো কিছু, যে কোনো প্যারামিটারের যেগুলো জানা নেই সেরকম কোনো কোয়ান্টিটির ডাইমেনশন আমরা সহজেই বের করতে পারবো, যেগুলো জানা কোয়ান্টিটি তাদের রেসপেক্টে। যেমন আমাদের কাছে দেখো ওগুলো জানা ছিল না কোনো কিছুই, মানে কে এর ক্ষেত্রে জানা ছিল না এর ডাইমেনশন, আমরা কি করে বের করে নিলাম, না এই যে সূত্রটা, এই সূত্রটা তোমাকে মনে রাখতে হচ্ছে। তো এই সূত্রটাতে বাকি সমস্ত টার্মের ডাইমেনশন জানা আছে, তাহলে তুমি অবশ্যই এটা পেয়ে যাবে এখান থেকে। তাহলে তুমি এইভাবে কিন্তু যে কোনো আননোন প্যারামিটারের ডাইমেনশন খুব সহজেই বের করে নিতে পারবে। বেশ।